ओंकारं परमं ब्रह्म ओंकारं परमं गुरु ओंकारं परमं तप ओंकाराय नमो नमः। Om is God. Om is name of God. Om is signature of Lord. Om is generator, operator and destroyer of creation. G-O-D, God. Generation, operator and director of creation and mind and world. Om is three letters of Om. A, U and Ma. A is Ananta. U is energy of everybody. Ma is manpower and the humanity of human. It is Om. ओम बारे में बोलिया भगवान को स्मरण क्या है। भगवान का स्वरूप ही ओम। भगवान क्या है? भक्ति, गति and वायु and नम्रता। भगवान एक शब्द है, लेकिन भगवान एक स्वरूप नहीं है। भगवान का स्वरूप एक ज्योति का स्वरूप। इसलिए लिखा है, श्लोक में लिखा है, शून्यं शून्यं महाशून्यम शून्य मध्ये निरामया नीलामया मध्ये ज्योति सज्योति भगवान। यदि जने व्यक्ति जदि केवल ओम ओम स्मरण करे, सेई मध्य मंत्र, सेई मध्य कर्मर निर्देशक एवं मुक्तिर मार्ग।
एथिपाई सद्गुरुंकर आवश्यक पड़े। सेई ओम को आमे ओम ओम कहिबा जेतिकी लाभ न पाइबा, जदि जड़े सद्गुरु आमको निर्देश कले ये तुम्हें ओम ओम मंत्र को स्मरण करो, सेटा है गला दीक्षा हो। ओम जदि कहबो सेटा है गला मंत्र, गुरु जत्ता बड़े ओम कहिबे से गोटा कही गला दीक्षा। आपण कहिबे भाविबे लंबा लंबा मंत्र क्यों नहीं, किछि नहीं, दी तीन धारिया मंत्र नहीं, ये कि दीक्षा हबो ना। मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, गुरुंक मुहरु जो वाक्यटी बाहरे से होचे आम पई मंत्र। आमार चैतन्य देव बोले छन जीवेर निस्तार आगी नंद सूत भुवने प्रका गुरु रूप जीवेर निशा श्रुत हरि कत सुंदर कथा। गुरु के मानुष मन कख गुरु करने ना कर, गुरु निंदा अबू कर ना कर गुरु निंदा अबू ना कर। गुरु मानुष नय, मानुषर स्वरूप धारण करे, किंतु गुरु मानुष नय। पिता माता ये मानुष, किंतु आमार जने मानुष नय। आमार जने पिता माता ही आमार जने गुरु। सद्गुरु ये मानुषर रूप धारण करे, धारण करे आमार जने एसेछि, किंतु से मानुष नय। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यही भावे अपना के बुझीते हवे। गुरु पुरोहित, गुरु ब्राह्मण, गुरु वैष्णव, गुरु सद्गुरु पिता माता, गुरु शिक्षक। এই জন্যে বাংলায় কীর্তনটা আছে, গুরুকে মানুষ না কর, গুরু না কর, गुरु निंदु के कबू नाही। बाबा
କଥା ହଇବେ तो गुरु के गुरु शास्त्र, गुरु तीर्थ, गुरु गंगा, गुरु ही गोविंद। शास्त्र निंदा करो ना, गुरु ही नाम ब्रह्म, नाम निंदा करो ना। गुरु शब्द ही एक गुरु है। अपनी बोलबे गुरु, गुरु ही एक, ये जो शब्द, ये शब्दटा ही एक गुरु है। अपनार मिष्टि वचन ही गुरु है, शास्त्र वचन ही गुरु है। गुरु इज द बेस्ट गाइड, गुरु इज द बेस्ट guide of life. Guru is the best guide of unseen light. Guru एक Guru, Guru is full of light. This light is supreme, part of a supreme power. Guru is Atimanasa Shakti. Guru Mata, Guru Pita, Guru Guru नहीं यार। माता गुरु पिता गुरु गुरु बिना नहीं আরেকটা গান, আরেকটা কথা আছে, গুরু পাদ পদ্মে যা নিষ্ঠা ভক্তি জগৎ তারিতে गुरु ही भगवान, भगवान ही गुरु। বাংলাতে আর একটা গানা আছে, পংক্তি আছে, কৃষ্ণ রুষ্ট एथिपाई गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोली कहा जाइछि। आकु गोटे खामखियाली भावरे बोलिले हबो नै, खामखियाली भावरे आकु बुझेइले भी हबो नै। से अनुभव कर, अनुभव जार नाही, से आजी गुरु को ब्रह्मा कहब, काली गुरु को चोर कहब।
ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିବ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ, କାଲି କହିବ ଏ ମଣିଷଟା। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଯଦି ସେ ଚୋରକୁ ବି ଗୁରୁ କରିଛ, ତାକୁ ଯଦି ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ପୂଜା କରିଛ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପୀ ଗୁରୁ, ସେ ଚୋରି କରିବେ କାହିଁକି? ଆଉ ଯଦି ବି ଚୋରି କରନ୍ତି ଆମ ମନର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବି ଆମେ ଚୋର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭାବିବାନି। କାରଣ ସେଇ ପଂକ୍ତିରେ ଅଛି, ଗୁରୁର ବିକ୍ରିୟା ଦେଖ ହୋ ତଥାପି ଅବଜ୍ଞା গুরুর বিক্রিয়া দেখ ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ଆମେ ଏମିତି ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଅପରାଧୀ ହେବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଗୁରୁ ଅପରାଧୀ ହେବି ନାହିଁ, ନାମ ଅପରାଧୀ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେବା ଅପରାଧୀ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ କର୍ମ ଅପରାଧୀ ହେବି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ବେଖାତିର ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଆମେ ପରଜନ୍ମକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପରଜନ୍ମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ବଳିଆ ରାୟପୁରରେ ରହିଛି, ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ତେଲୁଗୁ ଲୋକମାନେ, ଭକ୍ତମାନେ ବଳିଆ ପାଇଁ 2 ଦିନିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଆମେ ଯିବା, ଗରିବ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଯିବାନି, ସେମିତି ଭାବିବାଟା ଉଚିତ ହେବନି। ତେଣୁ ରାୟପୁରରେ ଆମେ ଧନୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିନୁ। ତଥାକଥିତ ଧନୀ, ଧନୀ ତ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଯେ ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଧନୀ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, ମାନେ କୋଟିପତି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ମନର ଧନୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟି ଦିନ ଅତିବାହିତ କରି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ମନୁଆ ଲୋକ। ମୋ ମନ ହେଲେ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଦେବି, ମୋ ମନ ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଗାଧେଇବି। ତେଣୁ ନର୍ଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ହେଇଯାଏ। ମୋର ଏଭଳି ସ୍ୱୀକୃତ ବା ସଂସ୍କାର ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଳିଆ ଯଦି ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ବି ଗାଧାଏ, ସେ ନର୍ଦ୍ଦମା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ମାତା ରୂପରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପବିତ୍ର ରାୟପୁର ଏ ମାଟିକି ମୁଁ ଆସିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ତ ଲାଇଭ୍ ହେବ। ସକାଳୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରି ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରବଚନଟେ କରିବା। କଥାଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ
জয় জগন্নাথ জয় গুরু জয় জগন্নাথ জয় গুরু জয় Jai Guru, Jai Guru.